गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोर समस्त दर्शक बंधु मानू शुभ सकाळ। तो ब्लॉगटा मुझे स्टार्ट करुच्ची सकाळ समय 8 बजे को 10 मिनट। तो कौन करी आपण मैंने जानते आयुषर पापा आयुष पलि गला मो पु गला स्कूल आयुषर पापा दुकान। काली रात से बिरियानी खाइला बाहर बना होता बिरियानी। तो काली रात से बिरियानी कचम्बर खाई जाइला। तो तार ऑलरेडी मु रुटीटा बनै देइथिली मु जान नथली बिरियानी आसीबो बोली। तो सेति तार रुटीटा दुईटा बनै देइथिली। तो सेही बासी रुटी को टिके हल्का तेल लगेकी ताकू देई देली। बासी रुटी रखी देइथिली मु तार लागि प्रकृत रे से खाएबी। आ बासी रुटी खाइले देह पे बहुत ही भल आपण मन तो जानिथिले। गोटे पानी पड़े बोला नास्तार अवस्था हिची कि अरे मां बंद कर दला बंद कर लेनो। हां अब बंद कर दे। लुगा पके दिकी पड़े आसली लुगा माने मशीन रे हेई गलानी खाली लास्ट एटा खाली माने पानी पुरी देली। एबे चुपड़ी चुपड़ी बाहर कर देली। PWT1 टेस्ट चली छी आयुष रो। तो आज होची लास्ट मैथ छी हिंदी अछि ओडिया सरी गलानी। ओडिया काली सरला। आयुषर पापा को पुणी तांको पय तो जाहल भी बनेबी तांको पय मु उपमा बने की देली। सिंपल उपमा बने की देइतिली बढ़िया से नहीं की गले से टिके इच्छा करती सकाळ बेला परोटा एमती। तो कौन करी ये देखो मु सकाळ आयुषर पापा फ्रेश हवा को गले बाथरूम। तो मु सांगे संग मु बेडटा को झाड़ी झुड़ी मोर सबू मशारी फसारी सबको सजाड़ी सुजुड़ी देइतिली। एटा खाली एबे घरटा ओळेबी। आयुषर पापा खाली आइला बेले को एटा कदली नेकी आसतिले बहुत दिन पर जेहेतु ठंडा होची पुओ को। तो सेति आज भी आया स्कूल जाइनी ता देह तो भल नहीं। आपण माने जो माने ब्लॉग देखिथिबे जानिथिबे कालीर ब्लॉग। तो जाइनी जे आपण मन को मोर चश्मार हालत आपण माने देखिले माने हठात मु जानिनी से भांगी जाइछि। तो काली मुझे हठात पिंधिया को जाऊँगी लेंसटा पूरा गड़ी तले आ सेटा एबे मु फेविक्विक लगे देछि बोली काचटा ठीक लागिकी रही। फेविक्विक लगे देछि बोली भाभी जीवी आज हो जमती मत भल लगनी कारण मोर पूरा सब बेले ही मोर पूरा अभ्यास चश्मा पिंधिबार। आ मु एमती मोबाइल देखुची सेति आउरी। तो सेटा भाभी आज जमती हेले जीवी चश्मा दुकान जाइकी गोटे नवा चश्मा किनिबी बोली। आ मु गले निश्चित आपण मानक सहित वीडियो शेयर करी। आपण मानक अनुरोध आपण माने मोर वीडियो देखुचंती किंतु सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना प्लीज। आपण मानकर सपोर्ट मते आगु को नब आगु को बढ़ेबा। मु आपण मानक पई सबुदिन एमती ब्लॉग नेके आसुची। तो निश्चित आपण माने मते सपोर्ट करिवे मु जानि छी करंती भी। तो एबे मु जाउची बिना चश्मा मु टोटाली रही पारेनी हेले भी 2 दिन रही गलिनी देखा जाऊ। जल्दी जल्दी जाइकी मु लुगा सब मोर सुखई देइतिली सब नित्य कर्म सार देली खाई भी देली। आईटा देखंतु मोनी बनैथिला माने घरे छेना छिंडेकी ताको पनीर भड़िया बनै देइतिला। सेटा कहउथिला दीदी देख तो बहुत ही सुंदर होइतिला। खाली मझिरे जेहेतु से कपड़ा रे गुड़ी गाड़ी देइतिला बोली टिके खाल खाल हो जाइतिला माने खाली खाली थिला मझिटा। तो सेटा से राति रे ताकू पनीर बनेबो बोली कहउथिला किंतु आज राति रे से बनैनी। आ एटा देखंतु छुई बेसर देकी भाजी देइतिली भेंडी भजा आइतिला आ एटा भाजी साग भजा सब करा आइतिला। जेहेतु आयास थिला सेति पे मां आज जल्दी जल्दी सब करी देइतिले। आ भात पानीटा बसई देइतिले। आ एटा देखंतु सेटा मोनी से पनीर खंड को भांगी के देखौथरा दीदी देख तो ठीक पनीर की छेना एटा मु कहल नाही पनीर तो एमती ही बनाती। समय हो गलानी 11टा आज मु कही कि जीवी बोली आपण मानक तो कहली जीवी एबे जाउची चश्मा आनिबी आ यूको बैंक रे टिके काम अछि। तो जाउची काम सारी के आसीबी आपण माने निश्चित वीडियो रे थांतु। एबे मु आसी मोर चश्माटा आसी दुकान मु यूट्यूब सब बले निए एमती सब बड़े निए ये दादा पाखु निए चश्मा आपण मैंने वीडियो थांतु देखिए बहुत ही खराब होची। दीदी का दिल्ली बैंक रे काम थिला बैंक काम सारिकी चश्माटा लास्ट किनिकी पळेबी। दादा
କିଣିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ରଖନ୍ତି। ତ ଦେଖୁଛି ଦେଖିବା ମୋ ମୁହଁକୁ ଯେଉଁଟା ମାନିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଣିକି ନେବି। ମଜବୁତଟା ଦେଖା ପିନ୍ଧିଲେ ପଡ଼ବା। এটা হাড় আছে, এটা সব আছে। ଏଥିରେ ନେଇଯା। ଏଇଟା ନେଇଯା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖତେ ମୁଁ বড় খাবার মে সব আছে। এটা 1.5 ଥିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ এটি রং এটি রং আছে অধিক রং ওটিং কাছে সে সে ওটিং এই লড়ে নড়ে লাগা ଏତେ ସାରା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କଲି କି ଏଇ ଚଷମାଟା ନେବି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ସିଝିଛି, ଏଇଟା ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଆଳୁ ଆଉ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ତ କେବେ ତ ମୁଁ କରିନି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିବି ଭାବିଛି। ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପସନ୍ଦ କରୁ ସେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁ। ତା ବାପା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ବି ବନେଇବି ସବୁବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ବନେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଛି ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇକି ବନେଇବି ବୋଲି। ତ ଯାଉଛି ଏବେ ବନେଇବି। ବହୁତ ଆଜି ବହୁତ ହି ଗରମ ଗୁଳଗୁଳି, ଏଠି ବହୁତ ହି ଗୁଳଗୁଳି ହେଉଛି। ତ ପୁଅର ବି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ସେଠି ଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀ ବନେଇ ଦିଏ। ଘରକୁ ଯିବି, ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ ପୁରା ଏସି ଲଗାଇଦେବି ଆଉ ବସିବି। ବହୁତ ଗରମ ମାନେ ରହି ହେଉନି, ଗୁଳଗୁଳି ବେଶୀ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଗୁଳଗୁଳି ହେଲେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ବର୍ଷା ହେବ କ'ଣ ହେବ। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିଥିଲି ବୋଲି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ତା ଉପରେ ହେଙ୍ଗୁ ପରେ ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଟମାଟୋ ଟିକେ ନରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଆଗେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ନରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ବଟା ବାସ୍ ମିଶିକି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ମୁଁ ବେଶୀ ମସଲା ବି ୟୁଜ୍ କରେନି। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇକି ଆଳୁ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଦେଇକି ପୁରା କଷା କଷା ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମକା ମୋ ପିଇସି ଶାଶୁ ପଠେଇଥିଲେ, ତ ସିଝେଇକିରି ଏଇଟା ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ଯିଏ ଯିଏ ଖାଇବାର ଅଛି ନେଇକି ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପ୍ରାୟ 6:30 ହେବ। ଇଲୁର ଦେହ ତ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ମାନେ ତାକୁ କଫ ହେଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ କାଶ ହେଉଛି, ପୁଣି ତଣ୍ଟି ପୁରା ବସିଯାଇଛି, ମାନେ କଥା କହିପାରୁନି। ତା ମୁହଁ ଦେଖିକି ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇଟା ଛୋଟ ଦୋକାନ ମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବସେଇକିରି ତାପରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆସିକି ଇଲୁକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ପୁଣି ଆୟାସ ବି ଗଲା। ସେ ତ ସାନ ପିଲା, ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସିଏ କୁଆଡ଼ୁ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଲାଗେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ସେ ଜବ୍ ଯାଉଛି, ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଟାଟା।